नेपालର ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାରେ ଶତାଧିକ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଦମ୍ପତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜେମାଦେଇ ଅଞ୍ଚଳର ସନ୍ଦୀପ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥୀ କୁମାରୀ ସାହୁ। ଗତ 22 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ନେପାଳ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗତ 25 ତାରିଖରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ଫୋନ୍ରେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। 25 ତାରିଖ ଦିନ ନେପାଳର ପଶୁପତିନାଥ ଭ୍ରମଣ ପରେ କୈଳାସ ମାନସରୋବରକୁ ଯାଇଥିଲେ। 26 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିଛି। ଏହାପରେ ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନାହିଁ। ସନ୍ଦୀପ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। नहीं मु तो आज हठात घंटा तले खबर पाइली आसती घर को खबर पाइली बापा माँ समस्त मैंने अति दुखित जहाँ भी आम खबर पाचु कमती गोटे कथा आम तो किसी ना पड़ोसी हिसाब से किसी ना कि राज्य सरकार को आउ भारत सरकार आम ये नवेदन करुचु अनुरोध करुचु केमती उद्धार कार्य सहयोग करी केमती आम सान भाई कि उद्धार करंतु। 22 तारिख से नेपाल पहुँचते तापरे से माने पशुपतिनाथ जाइथिले। तापरे 25 रे इवनिंग रे हम कथा होइथिल से माने सेतबेले नेपाल ए हमर तिब्बत बॉर्डर रे थिले कथा होइथिल। तापरे 26 रे एमती इंसिडेंट हैला। तापरे टीवी रो देखि जानली। तापरे हमें कांटेक्ट करिया को चेष्टा करलु किंतु हेई पारला नहीं।